إذن كما تلاحظون في هذا اليوم سنبدأ سلسلة جديدة خاصة بلا ديكتي الإملاء لتتدربوا على نقل ما تسمعونه كتابة بدون أخطاء. أولا سأقرأ لكم الفقرة التي ستكتبونها، لكن في هذه المرحلة لا أريدكم أن تتسرعوا، لا تكتبوا شيئا، فقط اكتفوا بالسماع. ثانيا سأقرأ عليكم الجمل ولكن ببطء أكثر، وسأشير لكم إلى علامات الترقيم la ponctuation، وهنا ستبدأون بالكتابة بمجرد أن تسمعوني أقول à vous. وفي المرحلة الأخيرة سأعرض عليكم الفقرة مكتوبة بخط اليد ثم بخط الطباعة لتصححوا أخطاءكم. إذا تابعوا معي هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تتعلم على يد أستاذة خبرتها في التدريس تبدأ منذ سنة 1999 من خلال قناة Venez apprendre avec لبنى لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. ورجاء لأي شخص يرى أن هذه القناة قد تكون فيها معلومات مفيدة لأشخاص يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية، رجاء لا تجعلوها تتوقف عندكم وساعدوا غيركم أن يصلوا إليها. شاركوها مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر إلى آخره، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذن لنبدأ على بركة الله. هذه القصة التي سأحكيها لكم بعنوان Le plus beau des trésors de Amit Garg. أروع كنز للكاتب Amit Garg. Le plus beau des trésors. Un jour, Bilal tomba sur une carte au trésor. Chouette, je vais trouver ce trésor. À moi l'aventure, s'exclama-t-il. Bilal se mit en route. Après avoir marché bien longtemps, il arriva enfin à une forêt. Là, il rencontra un lion. Tu es fort et courageux, dit Bilal au lion. Veux-tu m'accompagner dans ma chasse au trésor? Le lion acquiesça et rejoignit Bilal. La forêt était dense et sombre. Bilal était inquiet, mais grâce au lion, il arriva sain et sauf de l'autre côté. إذن لنبدأ. العنوان أولا Le plus beau des trésors. أروع كنز. À vous maintenant. Le plus beau des trésors. Le plus beau des trésors. Le plus beau des trésors. À la ligne. إلى السطر. Un jour, Bilal tomba sur une carte au trésor. في يوم من الأيام بلال وجد خريطة كنز. À vous maintenant. Un jour, un jour, un jour, un jour, Bilal tomba sur une carte au trésor. Bilal tomba sur une carte au trésor. Chouette, je vais trouver ce trésor. À moi l'aventure, s'exclama-t-il. فهتف: عظيم، سأجد هذا الكنز. إلى المغامرة. À vous maintenant. Tirez, ouvrez les guillemets. Chouette, chouette. Point d'exclamation. Je vais
je vais trouver ce trésor, ce trésor. Point. À moi, virgule, l'aventure. Point d'exclamation, fermez les guillemets. S'exclama-t-il, s'exclama-t-il. Bilal se mit en route. Après avoir marché bien longtemps, il arriva enfin à une forêt. انطلق بلال وبعد أن مشى مدة طويلة وصل أخيرا إلى الغابة. À vous maintenant. Bilal se mit en route. Bilal se mit en route. Bilal se mit en route. Point. Après avoir marché bien longtemps, virgule, il arriva enfin à une forêt. Il arriva enfin à une forêt. Point. Là, il rencontra un lion. Tu es fort et courageux, dit Bilal au lion. وهناك التقى أسداً. قال بلال للأسد: أنت قوي وشجاع. À vous maintenant. Là, virgule, là, il rencontra un lion. Il rencontra un lion. Il rencontra un lion. Il rencontra un lion. Point à la ligne. Tirez, ouvrez les guillemets. Tu es fort. Tu es fort et courageux. Fermez les guillemets, virgule. Dit Bilal au lion. Dit Bilal au lion. Point. Veux-tu m'accompagner dans ma chasse au trésor? أتريد مرافقتي للبحث عن الكنز؟ À vous maintenant. Tirez, ouvrez les guillemets. Veux-tu m'accompagner dans ma chasse au trésor, dans ma chasse au trésor, dans ma chasse au trésor, point d'interrogation, fermez les guillemets. Le lion acquiesça et rejoignit Bilal. أومأ الأسد بالإيجاب وانضم إلى بلال. À vous maintenant. Le lion acquiesça. Le lion acquiesça et rejoignit Bilal. Le lion acquiesça et rejoignit Bilal.
La forêt était dense et sombre. كانت الغابة كثيفة ومظلمة. À vous maintenant. La forêt était dense et sombre. La forêt était dense et sombre. Bilal était inquiet, mais grâce au lion, il arriva sain et sauf de l'autre côté. بلال كان خائفا، ولكن بوجود الأسد إلى جانبه تمكن من عبور الغابة في أمان. À vous maintenant. Bilal était inquiet. Bilal était inquiet. Bilal était inquiet, virgule. Mais grâce au lion, mais grâce au lion, il arriva sain et sauf de l'autre côté. Bilal était inquiet, mais grâce au lion, il arriva sain et sauf de l'autre côté. وصلنا إلى المرحلة الأخيرة التي هي التصحيح. إليكم نص مكتوب بخط اليد وبخط الطباعة. يمكنكم إيقاف الفيديو للتأكد من مدى صحة ما كتبتموه. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح دعائكم، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.